बंधुगण एक निर्दिष्ट शक्ति आपणक जीवन रे प्रवेश करने को प्रस्तुत एक शक्ति जहाँ समस्त को प्रदान करा जाए नाही। एही शक्तिर सबुठारो आश्चर्यजनक दिग हेउछि जे एहार कोनोसी धनी दानशील व्यक्ति प्रभावशाली बंधु किंबा एक चमत्कार घटना सहित कोनोसी संपर्क नाही, बरं एहा एक निर्दिष्ट उपादान सहित जड़ित। जदि आपण एही उपादान को धरी रखिबारे सफल हुअंती तेबे लोक माने आपण को बारंबार अटकाइबाकू चेष्टा करि पारंती, किंतु शेषरे सेमाने आपणको अटकाइबारे विफल हेबे। विपरीत भावरे जदि एही उपादान आपणक ठारू दूरे जाए तेबे आपणकर सबुठारू प्रतिष्ठित प्रयास मध्य हठात उन्मुक्त होई पारे। किंतु अपेक्षा करंतु, मु एही प्रमुख उपादानर नाम प्रकाश करिबा पूर्वरु आपणको प्रथमे जून मास सह जड़ित एक निर्दिष्ट चिन्ह बुझिबाकू पड़िबो। एही संकेत ही निर्णय करिबो जे आपण आगामी दिन रे आगको बढ़िबे कि नाही, ना आपण एपरि एक भूले फसी जिबे जहां आपणको दीर्घ समय पाई गभीर अनुताप कराइबो। आपणकर ग्रह गुड़िकर संरचना वर्तमान एक प्रकृत अनन्य स्वर्गीय विन्यास सृष्टि करुछि। एक शुभ संजोग जहाँ घटे, किंतु क्वचित एही संरचना सूचाई दिए जे जून मासरे आपणक चारि पाखरे थिबा लोक माने आपणको पूर्व परि आलोकरे आउ देखिबे नाही। जो माने आपणको साधारण बोली मने करुथिले से माने हठात आपणकर परामर्श खोजिबा आरंभ करिबे। जो माने पूर्वरु आपणकर क्षमता उपरे प्रश्न उठाइथिले से माने एबे आपणकर सफलतार प्रशंसा गान करिबे। तथापि एही परिस्थिति भितरे एक गभीर रहस्य लुचि रहिछि। एही सफलता तुरंत किंबा सहजरे आसीबो नाही। प्रथमे आपणकर धैर्य परीक्षा कराजिबो। जदि आपण एते दूर अनुसरण करिसंती तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखि दियंतु, कारण कुहा जाए जे जेतेबेले भगवान महादेवंकर कृपा जणे व्यक्तिंक उपरे रही थाए तो रास्ता रे ठिया होइतिबा प्रतिबंधक गुड़िक धीरे धीरे निजस्व भावरे लुचिबाकू आरंभ करंती। एबे भलो भावरे शुणंतु, जून मासर प्रारंभिक दिन गुड़िकरे आपण एपरि परिस्थितिर सम्मुखीन होई पारंती जोठारे आपणको एपरि लागि पारे जे आपणको योजना अनुसार किछि हो नाही। केही जणे आपण जहा जणाइबाकू चेष्टा करूछंती ताहा बुझिबारे विफल होई पारंती। एक निर्दिष्ट प्रकल्प किंबा योजना रास्तारे बाधा सृष्टि करि पारे, किंबा एक गुरुत्वपूर्ण वार्ता यथेष्ट विलंबरे पहुंची पारे। ठीक यही समय अनेक व्यक्ति एक निर्दिष्ट भूल करिवे जहाँ अनिवार्य भावरे सेमानंकर गति को मंथर करिदेव। तथापि आपणको सेही भूल करिबारु निवृत्त रहिबाको पड़िबो, कारण वर्तमान जहाँ आपणकर सबुठारु बड़ दुर्बलता बोली प्रतीयमान हेउछि ताहा केवल किछि दिन मध्यरे आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति रे परिणत हेबो। एहा जून मासर प्रथम महान रहस्य। एबे आपणक पई एक प्रश्न, आपण केबे लक्ष्य करिसंती कि किछि लोक किपरि अनायासरे अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करंती। अधिक प्रयास न करी लोक माने सेमानकर कथा सुनंती एवं सेमाने सेमाननको गभीर सम्मानर सहित व्यवहार करंती। आपण सेमानଙ୍କ सहित संयोग करिबाकू चाहंती। जून मासरे सेही समान चुंबकत्व आपणଙ୍କ भितरे मध्य जागृत हेबाकू जाउछि। तथापि एही आकर्षण केवल शारीरिक हेबो नाही, यह आपणकर व्यक्तित्वरु उत्पन्न हेब। आपणकर कथार एक स्पष्ट प्रभाव पड़िबो एवं आपणकर उपस्थिति आपणकर चारि पाखरे थिबा लोकंक द्वारा अनुभव हेबा आरंभ करिबो, जहा हेतु आपणकर वृत्तिगत क्षेत्र रे जणे गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति मध्य आपणको ध्यान देई पारंती। नोटी भल खबर लुचि छपी आसीबो। प्रथम नजर रे सेगुड़िक समस्या परि देखा जाई पारे। जो माने सेगुड़िक चिन्हि पारंती नाही से माने खाली हाथ रे रही जांती, सेमानकर हाथ छड़ा सुजोग पाई अनुताप करंती। किंतु जो माने सेगुड़िक चिन्हंती सेमानक पाई जीवन संपूर्ण परिवर्तन होई जाय। तेणु प्रश्न हेउछि आपण केउ पक्षरे अछंती, आसंतु जानिबा। एक सीधा सड़क प्रश्न सहित आरंभ करी किछि समय धरी आपण अनुभव करिसंती कि जेमिति सबु किछि अटकी जाइछि। आपण कठिन परिश्रम करूछंती, आपण समस्त प्रकारर प्रयास करूछंती, तथापि कोनोसी स्पष्ट फलाफल देखि पारु नाहंती। सामान्य कथा को नै घरे उत्तेजना रहिछि। आपणक मनरे एक अद्भुत अस्थिरता अछि, कोनोसी स्पष्ट कारण बिना अस्थिरतार एक भावना।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସଂକେତ। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ କିଛି ମହାନ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାହା ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେହି ଉତ୍ତେଜନା ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ନେଉଥିବା ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଶକ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଖବର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ପ୍ରକାଶନ ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏହା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିପାରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁଦିନ ଧରି ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟୁଛି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏହା ଏତେ ହଠାତ୍ ଘଟେ ଯେ କେହି ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଉପରେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ହାତକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଅଛି। ଏହି ଖବର ଆରମ୍ଭରେ ଶୁଭ ଖବର ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏକ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କାହାର ଆଚରଣ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ତଥାପି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋଡ଼କୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏକ ଜଟିଳତାର ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ସତର୍କତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାର ନେଉଥିବା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯିଏ ନିଜର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ। ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପଥ କିମ୍ବା ଏକ ପରିଚିତ ମୁହଁ ଥିଲା? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା, ଏକ ସଂକେତ ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ୍ୱଚିତ୍ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ଏହା ସଂକେତ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଅସାଧାରଣ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ନାମ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସ ହଠାତ୍ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନୀରବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି
केही जणे आपणकर कठिन परिश्रम देखुछन्ति सेमाने आपणकर प्रयास को देखुछन्ति तथापि सेमाने एपर्यंत एक शब्द मध्य कहि नाहंती। एही व्यक्ति खूब शीघ्र आपणको साहाय्य करबाको आसी पारंती किंतु केवल जदि आपण सेमानकु चिन्हि पारिबे। तेणु आज आपणकर चारि पाखरे थिबा लोकमानकु भल भाबरे देखंतु कारण भाग्य प्रातः साधारण मुह पछरे छद्म बेसरे आसी थाए एवं जो माने एहाकु चिन्हिछन्ति सेमाने ही आगको बढ़ी थांती। एबे क्यारियर एवं आर्थिक विषय कथा हेबा कारण एही क्षेत्र रे जहा घटिबाकु जाउछि ताहा खूब कम लोकंक सहित घटे। खूब शीघ्र आपण एक सुजोग पाइबे जहा प्रथम नजर रे बहुत नगण्य मने हेबो। हुए तो यह एक नूतन कार्य एक नूतन प्रस्ताव किंबा हुए तो एक पुराणा अटकी रहिथिबा प्रकल्प जहाँ हठात आगको बढ़िबा आरंभ करिबो। सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि जे एही सुजोग ठीक समय उपस्थित हेबो जेतेबेले आपण एहाको आशा करंती नाही। तथापि एठारे एक गुरुत्वपूर्ण रहस्य लुचि रहिछि। जदि आपण एही सुजोगको केवल छोट मने हेबारु हाथ छड़ा करंती तेबे एक प्रकृत विशाल संभावना आपणक पई सबुदिन पई हराइबो। तेणु आगामी दिन रे छोटतम विवरणी प्रति मध्य ध्यान दियंतु। प्रत्येक सूक्ष्म संकेत को गंभीरतार सह नियंतु। एही समय भाग्यर सबुठारु बड़ द्वार किछि छोट देखा जाउथबा जिनिस देई खोलिबाको प्रस्तुत। वर्तमान नियुक्ति पाइथिबा लोकंक पई जणे प्रभावशाली व्यक्ति आपणक काम उपरे नजर पकाइबाकू जाउछंती। सेमाने किछि कहिबे नाही, सेमाने केवल पर्यवेक्षण करिबे एवं उपयुक्त मुहूर्त रे सेमाने एक निष्पत्ति नेबे जहा आपणक जीवन को परिवर्तन करिबो। तेणु एबे आरंभ करी आपणक कामर गुणवत्ता कोनोसी प्रकारे ह्रास पाइबाकू दियंतु नाही कारण आपणकर कठिन परिश्रम प्रकृत रे सठिक दिगरे जाउछि। एवं एबे आसंतु संपर्क उपरे आमर ध्यान देबा एक क्षेत्र जोठारे कहानी आहुरी आकर्षणीय होई जाए। खूब शीघ्र आपण काहाकू भेटिबाकू जाउछंती। आपणक हृदयर अति निकटतर जणे व्यक्तिक विषय आपण खबर पाई पारंती जे कोनोसी कारणरू दूरेई जाइथिले। हुए तो सेमाने व्यक्तिगत भावरे आपणक सहित जोगाजोग करिवे किंबा हुए तो कोनोसी तृतीय पक्ष सेमानक विषय किछि सूचना अंशीदार करिवे। प्रथमे आपण भाबी पारंती जे एहा केवल एक संजोग तथापि आपण धीरे धीरे अनुभव करिवे जे एहा एक संकेत एक सुजोग जहाँ आपण को जिनिस गुडी को ठीक करिबार सुजोग प्रदान करे। किंतु एठारे सबुठारु बड़ मोड़ अछि। जदि आपण आपणकर अहंकार जोगु एही सुजोग को हाथ छड़ा करंती तेबे एही संपर्क सबुदिन पाई हराई पारे। तेणु आज आपणक हृदयर कथा शुणन्तु। हार मानिबारे कोनोसी दुर्बलता नाही बरं एहा ज्ञान प्रदर्शन करे। एहा सेमानंक पाई मध्य एक संकेत जो माने काहाकू गभीर भावरे भल पाती किंतु एहाकू प्रकाश करबाकू अक्षम होइछंती। अन्य व्यक्ति मध्य आपणक विषय भाबुछंती सेमाने केवल सेमानंकर भावना को लुचाउछंती एवं खूब शीघ्र आपण जो कथबार्ता पाई अपेक्षा करिछंती ताहा शेषरे घटी पारे। केवल सेही मुहूर्त रे आपणकर हृदयर स्वर को दमन करबाकू भूलंतु नाही कारण एपरि सुजोग जीवन रे थरे आसी थाए। जदि आपण एही वीडियो को एपर्यंत देखिछंती तेबे निश्चित भावरे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखि दियंतु। आसंतु एबे आरंभ रे मु जो रहस्य विषय कहिथिली ताहा उपरे आलोचना करिबा। आपणक निज घरे लुचि रहिथिबा एक संकेत जहाँ आपणकर भाग्य को परिवर्तन करिबार शक्ति रखे। आपण एही संकेत को कोनोसी महान सार्वजनीन परिवेश रे पाइबे नाही बरं आपण एहाकू घरे एक साधारण कथबार्ता फोन कॉल समय किंबा एपरि जणे व्यक्तिक कथारे आविष्कार करिवे जहाँक ठारू आपण साधारणतः बहुत आशा करंती नाही। जेतेबेले एही प्रकाश पाइब आपण किछि समय पाई अटकी जिवे एवं भाबिबे मु एहा शीघ्र काहेकि शुणी नथिली तथापि एक अत्यंत गभीर सत्य पृष्ठ तले लुचि रहिछि। एही शुभ खबर सीधा सड़क भावरे आसिब नाही
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ଏକ ପଜଲ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଏକ ସମସ୍ୟା ପରି ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସୁଯୋଗ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଉଠେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବରର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏକକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକ ମାମଲା ଏପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ ଯେ ଏହା ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କାମ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ ଏବଂ ଏସବୁ ସେହି ଏକକ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉଭୟ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ତିନୋଟି ଭଲ ଖବର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ସଂକେତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୟକୁ ଏକ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଛା କରେ ଯିଏ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ସେହି ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ନୀରବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକା ପାଆନ୍ତି ଏକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ, ଏହା ସାଧାରଣ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯିଏ ଏହାକୁ ଧରିବ ସେ ଦିନେ କହିବ ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଆଜି ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଟିକେ ଜଟିଳ, ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି କାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦିନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ।